मैं लखाई नदीम से दरख्वास्त करूं और उसके बाद मौलाना कारी अर्शद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्म पानी करने का वो है, वो बताएगा ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يا رب سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. يا رب يا رب يا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله سبحان الله. إن شاء الله. وكفى بالله حسيبا. يا الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله
وكفى بالله حسيبا. सादा पानी मिला जग में पीने के लिए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سبحان الله. माशाअल्लाह कुरान करीम को अल्लाह ने वो एहसास बख्शा है, जितना भी सुना जाए मज़ीद सुनने को दी जाती है।